सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ शाइस्ता शहजाद। प्रोग्राम आज की ताज़ा खबर में सबसे पहले हम बात करते हैं मुल्क की सियासी सूरत हाल का, जिसका अहवाल कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात कराने का अब उसूली फैसला हो गया है। निगरान हुकूमत के तवील होने के सारे मफरूज़े अब आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आम इंतखाबात की हतमी तारीख के हवाले से अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मुशावरत जारी है और कभी इम्कान है कि जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते से लेकर फरवरी के दूसरे हफ्ते के दरमियान किसी भी दिन आम इंतखाबात की हतमी तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। तो एक तरफ जहां आम इंतखाबात का वक्त करीब आ रहा है, वहीं पर सारे सियासी दावपेच भी अब तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की क़यादत की ख्वाहिश है कि मियां नवाज शरीफ को चौथी मरतबा वो वज़ारत उज़्मा के मनसब पर बिठाना चाहते हैं और मियां साहब अपना सफ़र वहीं से शुरू करें जहां से ये सफ़र ख़त्म हुआ था जुलाई 2017 में। तो मुमकिन तौर पर 15 अक्टूबर को नवाज शरीफ की वतन वापसी हो रही है, ये भी चहमगोइयाँ नजर आ रही हैं और उनके इस्तकबाल की तैयारियों का भी बाकायदा तौर पर आगाज हो चुका है। बात कर ले अगर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की, तो वो भी इंतखाबात से कबल पंजाब पर अपनी गिरफ्त मजबूत करने का फैसला कर चुकी है और ऐलान सामने आया है कि CAC की मीटिंग होगी, ये लाहौर में इजलास होगा और वहीं से आगाज होगा। इससे पहले मुशावरत हो चुकी है, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो भी लाहौर का दौरा करेंगे। तो यूँ महसूस हो रहा है कि पंजाब के हवाले से भी खासी पॉजिटिव है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिससे पहले वहाँ पर उनकी जो कारकर्दगी है वो मायूस कुन रही थी। तो पंजाब की सियासत पर भी अपने पंजे जमाने के लिए अब सारी जमातें बेचैन हैं, मगर सवाल यहाँ पर यह है कि नून लीग के पास तो मियाँ साहब की बेहतरीन सियासी एक कार्ड है उनकी वापसी के हवाले से, लेकिन पीपल्स पार्टी इंतखाबात में कौन सा कार्ड इस्तेमाल करेगी। इंतखाबात से कबल हम देख रहे हैं कि महंगाई भी बढ़ रही है और इस बढ़ती हुई महंगाई की लहर ने किसी हद तक वोटर को भी मायूस किया है। तो क्या बढ़ती हुई महंगाई की वजह से इंतखाबात का टर्नआउट मुतासिर हो सकता है माजी की निस्बत, और तख्ते लाहौर पर मुल्की सियासत जो सबसे ज़्यादा असरअंदाज भी होती है वो क्या किरदार अदा करता है। तो तख्ते लाहौर पर क्या पीपल्स पार्टी नून लीग को मात देती हुई नजर आ रही है या एक मरतबा फिर मियां नवाज शरीफ ही बाजी ले जाएंगे। नए इंतखाबात के सारे मामलात हैं जिसके तहत नई आने वाली हुकूमत क्या मखलूत होगी, ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है। PTI का क्या मुस्तकबिल होगा जो अभी मंजरनामे से मुकम्मल तौर पर। तो नाज़रीन, इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे सीनियर एनालिस्ट हैं PJ मीर साहब। थैंक यू सो मच मीर साहब आपके वक्त का। और इसके साथ PMLN से ताल्लुक़ है शेख रुहेल असगर, सीनियर वहाँ के रहनुमा भी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि अभी क्या चहमगोइयाँ हो रही हैं इंतखाबात के हवाले से। थैंक यू सो मच PJ मीर साहब। आपसे आगाज़ करूँगी शो का, ये बताएगा कि सबसे बड़ा सवालिया निशान तो ये था कि अब जो हल्का बंदियों का मामला है वो किसी तौर पर ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। तो अब आपको क्या लग रहा है इंतखाबात की जो डेट दी जा रही है यही हतमी तारीख होगी या कोई प्रोलॉन्ग भी हो सकता है मामला, कोई ट्विस्ट आ सकता है इस सारी सूरत हाल में? ये तो डिपेंड करता है जी इलेक्शन कमीशन पे कि वो आगे अब क्या अपनी मुश्किलात सामने लेके आते हैं। बिल्कुल ये अच्छा हो जाएगा, ये फैसला इसको पहले हो जाना चाहिए था, डिले हो गया। मैं पहले कहता हूँ कि जो इलेक्शन कमीशन है ये सारी जितनी भी फॉल्ट लाइंस आज हम देख रहे हैं ये इट इज बिकॉज ऑफ इलेक्शन कमीशन। इसने सारी पार्टीज को इन्होंने बिल्कुल एक वो हैंगर पे रख दिया हुआ है। भाई आपका काम इलेक्शन कराना है, आप इलेक्शन कराएं। आप कभी इधर हवा को देखते हैं, उधर हवा को देखते हैं, आप आगे चले, आप अपने डिपार्टमेंट को आप ठीक रखो। अब देखो ना, देर है दुरुस्त है, आ गया। अब नेक्स्ट टू योर क्वेश्चन कि ये हो जाएंगे, होने चाहिए, सब पार्टीज चाहती हैं होने चाहिए, लेकिन इस वक्त जो हालात हैं, आपके इकोनॉमिक हालात हैं, मईशी हालात हैं, वो इतने खराब हो गए कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। अब ये इंटरिम गवर्नमेंट से कुछ सवाल करता है, वो कहते हैं जी हमारे तो आई नहीं है, ये पिछले हैं, वो जी पिछले से पिछले। और ये एक फॉल्ट लाइन बहुत पुरानी चलती आ रही है कि जो आज हम सब सफर कर रहे हैं इसके ऊपर। इंस्टेड के अच्छे पॉइंट्स निकालो, हमने हमेशा पुरानी हुकूमतों के नेगेटिव्स निकाले, पॉजिटिव्स नहीं निकाले। नेगेटिव हर एक में होते हैं, होंगे और होते रहेंगे, लेकिन आप पॉजिटिविटी पर हो ना, हम पॉजिटिव को नहीं लेके आते। ये PMLN की बात कर लो, इन्होंने मोटरवेज बनाई, वो किसी ने जिक्र ही नहीं किया मोटरवेज का कि मोटरवे तुम्हारा सिस्टम एक ठीक हो गया, बस नेगेटिव। उसके साथ बाकी हुकूमतें, उनका भी यही हाल। सो मैं समझता हूँ कि इस वक्त आपके पास एक रिस्पाइट आया, एक टाइम फ्रेम आ गया है
کہ جہاں ابھی بھی آپ بیٹھ سکتے ہیں, آپ بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں. یہ وچ ہنٹ آپ ختم کر دیں. آپ نے ایک پہ تو کر دیا وچ ہنٹ, وہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں. اب دوسرا یہ عمران خان ہے. اب آپ نے سارے وچ ہنٹس آپ نے ہر ایک پہ کر دیا ہے. کیا یہی ہم اسی رول پہ چلتے رہیں گے؟ کوئی ایک آتا ہے اس کو پکڑ لو, وہ آتا ہے اس کو پکڑ لو. ہم کیا اسی لائے عمل پہ چلیں گے تو ہمارا پولیٹیکل سسٹم کیا, ہمارا کوئی سسٹم نہیں چلے گا. کیونکہ سارا ٹیلی ویژن کے اوپر پاکستان میں ہم یہی کہہ رہے ہیں, وہ ٹھیک کہہ رہا ہے, یہ غلط کہہ رہا ہے, یہ غلط ہے, وہ صحیح ہے, یہ بحث ہو رہی ہے. اس کو ہم نے ختم کر کے ہم ایشوز پہ بات کریں نا. ہم ایشوز پہ تو بات ہی نہیں کر رہے. ٹاک پہ ہونا چاہیے. میر صاحب ابھی ہمیں جوائن کیا فیک کے رہنما مفتی کفایت اللہ صاحب نے. تھینک یو سو مچ مفتی صاحب آپ کے وقت کا. ہم بات کر رہے ہیں الیکشن کے حوالے سے, ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں آپ کی جماعت کی بھی, اور آپ لوگوں نے بھی 90 روز کا جو ٹائم دیا ہے, آئینی وقت جو دیا ہے, اس کے بعد کیا لائے عمل ہوگا اگر اس کے اندر پورا نہیں اترتا, الیکشن کمیشن اس ڈیٹ کے اندر الیکشن کروانے کے حوالے سے نہیں مانتا, تو کیا لائے عمل ترتیب دی ہے پارٹی نے مل کر؟ دوبارہ دوہراتے, میں نے سنا نہیں. مفتی صاحب کی لائن ہم دوبارہ سے کنیکٹ کرتے ہیں, اور آئی تھنک آواز میں کوئی ایشو ہے, اس کو دیکھ لیتے ہیں. اس کے علاوہ شیخ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہی ہیں, ان سے سوال کرتے ہیں. شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جو مختلف بیانات آ رہے ہیں مسلم لیگ نون کے مختلف رہنماؤں کی جانب سے کہ اگر وقت پر الیکشن نہیں ہوتے تو احتجاج ہوں گے. اس سے پہلے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں, لیکن حتمی طور پر اب لائن جو ہے وہ دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے مسلم لیگ نون. تو کیا اس حوالے سے کوئی مشاورت ہوئی ہے کہ الیکشن اگر وقت پر نہیں ہوتے تو پھر احتجاج ہوں گے؟ میں عرض کر رہا تھا کہ میں بہت دیر سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ نے سینسس کروائے ہیں اور اس کا نوٹیفکیشن کر دیا ہے تو سیکنڈ جو پروسیس ہے وہ ہے آپ کا ڈی لمیٹیشن کا. اب ڈی لمیٹیشن کا ایک اپنا ایک پیریڈ درکار ہے جس کا میری اطلاع کے مطابق وہ ہے 120 days. اب 120 days جو ہے وہ آپ اندازہ کر لیجیے کتنے مہینے بنتے ہیں, 4 مہینے بنتے ہیں. 4 مہینے میں جب یہ پروسیس ختم ہوگا اس کے بعد الیکشن کمیشن جو ہے آپ کو الیکشن کی تاریخ دے گا, اور وہ تاریخ جو ہے وہ صرف اور صرف سوابدید ہے الیکشن کمیشن کی, اور کوئی اس میں تاریخ دے نہیں سکتا. اور اگر وہ دیتا ہے تو وہ وائلیشن کرتا ہے کانسٹیٹیوشن کی, کیونکہ یہ کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشن ہے نا یہ الیکشن کمیشن, اور انڈیپینڈنٹ ہے وہ. اب اس میں جب وہ دیں گے تاریخ دیں گے تو اس میں بھی ان کو یہ خیال کرنا پڑے گا کہ ایک پرنٹنگ کا معاملہ ہے, اس پہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کا معاملہ ہے, کہاں فوج چاہیے, کہاں رینجر چاہیے, کہاں پولیس کا عملہ چاہیے, اور دوسرا جو آپ کا پولنگ کا عملہ چاہیے آپ کو, اس کی ٹریننگ کرنی ہے. یہ ساری باتیں سامنے رکھ کے آپ اس کو بات کر لیجئے. جہاں تک آپ ارشاد فرما رہی ہیں کہ پی ایم ایل نون اس پہ احتجاج کرے گی, مجھے تو ایسا کوئی اندیا یا مجھے تو ایسا کوئی اطلاع نہیں ہے کہ وہ احتجاج کریں گے. اگر کریں گے تو اس سے پہلے اپنی میٹنگ ضرور ہوگی جو جنرل کونسل کی یا ایگزیکٹو کونسل کی میٹنگ ہوگی جس میں یہ طے کیا جائے گا. ٹھیک ہے, ہم دیکھ لیتے ہیں. مفتی کفایت اللہ صاحب کو بھی ہماری آواز آ رہی ہے. مفتی صاحب آپ سن سکتے ہیں؟ تو آپ سے سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے بلوچستان میں نیا انتخابی اتحاد بھی بننے جا رہا ہے, آپ کی جماعت کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی ہے, کیا طے ہوا ہے انتخابات کے حوالے سے کہ 90 روز کا جو آئینی وقت ہے اگر اس پر عمل نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوگا آگے؟ محترمہ, ہمارا موقف تو بالکل واضح ہے. ہم آئین پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور قانون کے ساتھ, حقوق اخلاق کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمارا یہ موقف روز اول سے ہے کہ 90 دن کے اندر انتخاب ہونا چاہیے, اور کہیں ضروری تاخیر کرنی ہے اس کی گنجائش تو ہوگی, لیکن غیر ضروری تاخیر کی گنجائش نہیں ہوگی. تو جو جماعتیں ہمارے ساتھ ملتی ہیں یا بحث کرتی ہیں اور یا الیکشن کمیشن سے ہماری ملاقات ہوتی ہے تو ہر جگہ ہم اپنے موقف کی بات کرتے ہیں کہ 90 دن کے اندر انتخاب ہو جائے اور جلد سے جلد نئے لوگوں کو یہ حکومت حوالے کرنی چاہیے, تاکہ ہمارا جو بحران ہے معیشت کا, وہ معیشت کا بحران بھی تب ٹلے گا جب الیکشن ہوں گے. الیکشن ہوگا تو امن ہوگا, امن ہوگا تو معیشت سدھرے گی. اس کے بغیر کوئی اور حل نہیں ہے. تو ہم نے تو ہر جگہ اپنا یہ موقع بتایا ہے, سیاسی جماعتوں کے سامنے بھی اور الیکشن کمیشن کے سامنے بھی. ہم اس غیر ضروری تاخیر کی حق میں نہیں ہیں, اور اگر کوئی سیاسی جماعتیں ایسے ہیں کہ وہ غیر ضروری تاخیر کے حق میں ہوں گی تو پھر ہم ان سے الگ ہو جائیں گے اور ہم اپنا موقف آئین اور قانون کے مطابق رکھیں گے.
मुफ्ती साहब से मेरा सवाल ये था कि अब आम इंतखाबात के हवाले से जो मुजवज़ा तौर पर तारीख सामने आ रही है वो 28 जनवरी 2024 की है। आपने बात की थी ज़रूरी ताख़ीर, गैर ज़रूरी ताख़ीर। अगर ये ऐलान मौजूद रहते मुफ्ती साहब 28 जनवरी का, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चीज़ें सेटल्ड हैं। हाँ, एक बात वो सामने आई थी कि वो MKM वाले मरदम शुमारी पर एतराज़ कर रहे थे और उनकी राय थी कि हमें गिना ही नहीं गया। तो इस बात को दुरुस्त तस्लीम किया गया और सलामती कौंसिल के उस सिक्योरिटी में ये बात सामने आई और उन्होंने इत्तेफाक किया कि नई मरदम शुमारी और हल्का बंदियों के साथ इंतखाब हो। तो उसमें कुछ वक्त तो लगेगा जी। इतना वक्त तो कौम बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन अगर ज्यादा ताख़ीर की है फिर उसे कौम बर्दाश्त नहीं करेगी और उसके लिए फिर हर एक रास्ता इख्तियार किया जा सकता है, यानी सुप्रीम कोर्ट को भी जाया जा सकता है और एहतजाज का रास्ता इख्तियार किया जा सकता है। ठीक है, दोनों ऑप्शंस जो हैं वो लिए जा सकते हैं। मीर साहब, आपने गुफ्तगू सुनी। अभी जो सबसे बड़ा और अहम मसला है वो नई आने वाली हुकूमत के लिए एक तो मईशत का है ही है, लेकिन इंतखाबात में वोट बैंक, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है, चीज़ें इतनी ख़राब हो गई हैं वर्ड सिचुएशन की तरफ, तो वोट बैंक तो मुतासिर होगा हर जमात का। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि पंजाब में रिवाइवल किसका होता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखिए, पंजाब के अंदर जो रिवाइवल है वो PMLN ही है। अच्छा। क्योंकि ये एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी है, इसके अप्स एंड डाउन्स हमने देखे हैं और ऑब्वियसली उसकी जो राइवलरी थी वो PTI थी। अब PTI इस वक्त, ये उसी वक्त पता चलेगा कि जब वोट कास्ट होगा कि इसकी कितनी सपोर्ट है। सपोर्ट रोड पे तो बिल्कुल है, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट, बड़ी सपोर्ट है, लेकिन ये सपोर्ट जो है ये क्या वोट में कन्वर्ट होती है या नहीं होती है, दैट रिमेन्स टू बी सीन। फिर देखेंगे कि जो चेयरमैन है इनका आगे क्या फ्यूचर बनता है। ये भी एक आपके सामने एक बहुत बड़ा अलमिया है। फिर साथ देखेंगे कि ये जितने भी ये जो लोग थे खड़े हुए, ये जो डिजर्टर्स है PTI के जो भाग गए हैं, इन कंपैरिजन मैं इनकी बात जरूर करूंगा। ये वो लोग हैं जो कि डिसग्रेस है PTI के लिए, कि PTI के जिस वक्त था खड़े होने का, ये सब भाग गए। ये आप नून को देखो, नून पे कितनी मुश्किलें आई, ये लोग सब खड़े रहे। वो पीपल्स पार्टी को देखो, मुसीबत में आए खड़े रहे। ये इनको हल्का सा एक झटका पड़ा है, ये सारे भागे तितर बितर हो गए। तो अब ये जाके पनाह ले रहे हैं दूसरी पार्टीज के अंदर। आई डोंट थिंक कि लोग ऐसे लोगों को वोट देंगे। ये आपको वक्त बताएगा, ये एक एनालिसिस है, वक्त आपको बताएगा। लेकिन द क्वेश्चन इज कि मेन क्वेश्चन है मईशत की। जो भी हुकूमत आएगी उसका, वो कहते हैं ना, बेड ऑफ रोजेस पे नहीं आएगी, उसको बहुत मुश्किलात होंगी। आपका ये जो $6 बिलियन है, इसका आपका रिटर्न आपने इसको करना है। इसको आप किस तरह रीशेड्यूल करेंगे या इसको आप कैसे रीजनरेट करेंगे, ये थ्रू टैक्सेस ही होगा। किसी ने अपनी जेब से तो पैसे देने नहीं है। तो मैं फिर भी फेयर करता हूं, अगली हुकूमत जो भी आएगी, मुझे लगता है कि 3 या 4 महीने के अंदर स्नैप इलेक्शंस फिर होने का इम्कान है। ठीक है, आपके नजदीक ये एक मुमकिन चीज सामने आ सकती है। शेख साहब, आप जानते होंगे कि मरियम साहबा ने अभी जब पेशावर में खिताब किया है तो उन्होंने कहा है कि इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो जाएंगी अब हमारी, और उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि मुस्लिम लीग नून के वोट बैंक पर कोई असर पड़ेगा नहीं, मियाँ साहब आएंगे तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। क्या कहना चाहेंगे आप इस बयान पर उनके? मैं आपसे गुजारिश करूँ, अगर तो कोई सियासतदान है या वो सियासत करता है और एक्टिव सियासत करता है, तो मेरे ख्याल में जिस दिन आपका इलेक्शन खत्म होता है उसके दूसरे दिन आपकी वो इलेक्शन की तैयारी शुरू हो जाती है। तो अगर आपने इसी प्रोसेस में रहना है, अगर आपने अगला इलेक्शन लड़ना है, अगर आपकी जिंदगी अल्लाह आपको देगा, अगर आपके एनवायरनमेंट ऐसी होगी, आपने लड़ना है, तो फिर तो आप दूसरे दिन से फिर आप उस इलेक्शन में चले जाएंगे, लोगों से राब्ते में रहेंगे। आपने खुशी में जाना है, आपने गम में जाना है, और बहुत सारी चीजें आपने अपने हल्का इंतखाब में आपने जाना है, लोगों से आपने इंटरेक्ट करना है। तो पता नहीं, मैं नहीं समझता ये कौन सी ये है सोच कि ये आप इलेक्शन की तैयारी करें। हाँ, ये आप कह सकते हैं जब इलेक्शन प्रोसेस शुरू होता है तो उसमें पब्लिक गैदरिंग हो जाती है ज्यादा, उसमें आप एड्रेस करते हैं या जलसे कह लीजिए, आप मीटिंग कह लीजिए, उसका ज्यादातर। ठीक है शेख साहब, इसी पर मुफ्ती साहब से भी बात कर लेते हैं। मुफ्ती साहब, एक बड़ा सवालिया निशान और बड़ी खबर ये भी है कि क्या आने वाली नई हुकूमत जो है वो इन मुआशी मुश्किलात से निकल सकेगी या फिर एक तरह से एक मखलूत हुकूमत बनेगी और मुल्क की मुश्किलात में इजाफा होगा? आपको क्या लग रहा है?
اگر سچ پوچھا جائے تو ہمارے ملک میں عوام کو تو اختیار ہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنے لیے حکمران منتخب کریں. اب جو لوگ نظر نہیں آتے وہ حکمران منتخب کرتے ہیں اور ان کی بہتری اس میں مفاد کی ہینگنگ پارلیمنٹ ہو تاکہ کوئی طاقتور حکمران نہ آئے. اگر ہینگنگ پارلیمنٹ آتی ہے تو پھر اس بحران سے نکلنا تو مشکل ہے. اور اگر پارلیمنٹ سادہ اکثریت سے آ جاتی ہے یا 2/3 اکثریت سے کسی کو حکومت مل جاتی ہے اور وہ لوگ عوامی مفاد کی خاطر ٹھوس فیصلہ کر لیتے ہیں جس میں یہ فیصلے بھی شامل ہو کہ ہم IMF کے ساتھ تعلق کو جاری رکھا جائے یا نہیں رکھا جائے اور مستقل بنیادوں پر معیشت کو کس طرح ٹھیک کیا جائے اور اس میں قوم کو شامل کیے جائے مشورے میں، تو پھر امید ہے کہ پاکستانی قوم میں ٹیلنٹ تو ہے، وہ ہم اس بحران سے نکل جائیں گے. کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے، لیکن اس کا یہ ہوگا انحصار کہ کس طرح کی حکومت آتی ہے، ہینگنگ آتی ہے یا واضح اکثریت والی آتی ہے. اگر واضح اکثریت والی آتی ہے تو یہ قوم کے لیے خوشائن ہے، تو یہ خوشائن ہوگا ملک کے لیے. تھینک یو سو مچ. مفتی کفایت اللہ ہمارے ساتھ موجود. ایل این سے شیخ روحیل اصغر نے ہمیں جوائن کیا تھا. PJ میر صاحب ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے. آپ سب کا بہت شکریہ. ناظرین یہاں پر پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا. ویلکم بیک ٹو دا شو ناظرین. اور اب ہم بات کرتے ہیں دوسرے اہم مسئلے کی. تو وہ مسئلہ ہے بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بے روزگاری کے سبب اسٹریٹ کرائمز کی شرح میں خطرناک حد تک اضافہ. اسٹریٹ کرائمز بڑھتے ہی جا رہی ہیں اور اتنے زیادہ وارداتیں ہو گئی ہیں. اس سے پہلے یہ تصور کیا جاتا تھا کہ رات کے اوقات میں یا شام کے وقت جہاں پر سنسان جگہ ہوتی ہے وہاں پر یہ وارداتیں ہوتی ہیں، لیکن اب صورتحال بالکل مختلف ہو چکی ہے. دن دہاڑے ان واقعات میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے. پنجاب پولیس کی جانب سے بھی جاری ایک ڈائری میں شہریوں سے موبائل فون اور نقدی چھیننے کے واقعات آج کل نسبتاً زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں. ملزمان دکانوں میں، دفتروں میں، گھروں میں گھس کر وارداتیں کرنے کی بجائے اب راہ چلتے کسی بھی شخص کو یا کسی بھی گاڑی کو روک کر موبائل فون، نقدی اور طلائی زیورات لوٹنے کو زیادہ آسان اور محفوظ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں. چھینے جانے والے موبائل فونز اور زیورات کی بلیک مارکیٹ میں آسانی سے فروخت بھی ہو جاتی ہے جو مجرمان کا حوصلہ بڑھاتے ہیں. تو بہت سے لوگ اسٹریٹ کرائمز اور چوری کے خلاف مزاحمت کرتے ہوئے بھی ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. یہ صورتحال تحفظ فراہم کرنے والے اداروں کے لیے بڑی مشکل ہے. حالیہ دنوں میں راولپنڈی اور اسلام آباد میں بھی ہم نے دیکھا کہ اسٹریٹ کرائمز میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے. 2 موٹر سائیکل سواروں نے دن دہاڑے راہ چلتی خاتون کو تشدد کا بھی نشانہ بنایا، اسے زمین پر گرایا، اس کا پرس چھینا اور فرار ہو گئے. تو مختلف علاقوں سے 64 لاکھ کی چوریاں ہوئی ہیں، ڈاکے ہوئے ہیں، 42 موٹر سائیکلیں اور متعدد افراد سے موبائل فونز چھینے گئے ہیں. شہر لاہور جو کہ سیف سٹی بھی تصور کیا جاتا تھا، وہاں پر بھی 24 گھنٹوں میں 423 وارداتیں رپورٹ ہو چکی ہیں. بڑے ہوشربا انکشافات ہیں. وفاقی پولیس کی ریکارڈ بک کے مطابق بھی ہم بات کریں 2021 کی، جہاں ضلع بھر کے 22 تھانوں سے 13,000 سے زائد مقدمات نظر آتے ہیں. 2020 میں کراچی میں سالانہ 45,000 جرائم رپورٹ ہوئے تھے. 2021 میں بڑھ گئے، 84,000 کی سطح پر پہنچے اور اب ان کی تعداد کہیں زیادہ ہے. تو جرائم کی خطرناک جو شرح ہے بڑھتی جا رہی ہے، تشویش کا باعث بھی ہے. یہ کسی ایک بلکہ پورے ملک کا مسئلہ ہے. کیا ٹھوس حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہے، اسی پر بات کریں گے ہم ایکسپرٹس کے ساتھ بھی. لیکن ابھی ہمیں جوائن کیا ہے وزیر داخلہ نے، حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں کہ کیا چیزیں ہیں جو آ کر وہ اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد جن کو اپنائیں گے، جس سے صورتحال کہیں نہ کہیں بہتر ہونے میں مدد ملے گی. تھینک یو سو مچ حارث نواز صاحب، آپ کے وقت کا شکریہ. آپ بطور وزیر داخلہ سندھ اب اس بڑے چیلنج کو کس طرح سے نمٹیں گے؟ کیا آپ نے فریم ورک بنایا ہے؟ کیونکہ منشیات فروشی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، کرائم کی وارداتیں بھی بڑھ رہی ہیں، تو کچھ اس حوالے سے آپ نے حکمت عملی بنائی ہے؟ دیکھیں چیلنج میں نے 2-3 بڑے کلیئر بتائے ہیں. نمبر 1 چیلنج ہے اسٹریٹ کرائم، نمبر 2 ہے منشیات کا استعمال. ٹھیک ہے. اور 3rd یہ افغانس کی بھی بڑی پرابلم ہے، جو کبھی PTN کے جھنڈے لگا دیتے ہیں، کبھی افغانستان کا جھنڈا لگا دیتے ہیں. ان کے لیے ہم پوری اسٹریٹجی بنا رہے ہیں، کیونکہ ابھی پرابلم یہ ہے کہ آپ کے سامنے 1-2 دن میں پوسٹنگ نکل رہی ہے DIG کی، SP کی. جو یہ پلیس ہو جاتی ہے ہم نے اسٹریٹجی ورک آؤٹ کی، ان کے فل کریک ڈاؤن کریں گے وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن. ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی جہاں یہ منشیات بنتی ہیں، گٹکا بنتا ہے اور چیزیں بنتی ہیں، وہاں جائیں گے، فیکٹریاں بند کریں گے اور سہولت کار، فیسیلیٹیٹر، ڈسٹریبیوٹر ان کو پکڑیں گے. اور پھر ظاہر ہے 2nd کچے میں جو اینٹی ڈیکوائٹ جو ابڈکٹ کرتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں، ان کے خلاف آپریشن کرنے.
जैकोबाद, कश्मीर, गोटकी, शिकारपुर में। तो ये हमारी प्रायोरिटी है। इस पे आप देखेंगे 2 हफ्ते में हम पूरा इस पे एक्शन जरूर करेंगे। ठीक है, ये सारे मसाइल जिन पर आप काम करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ा मसला जो है वो साइबर क्राइम का है, ऑनलाइन क्राइम्स हैं। जिस तरह से हम पिछले दिनों में देख रहे थे कि बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, इस हवाले से भी कोई इक़दाम करेंगे? इसमें हम अपनी पूरी अपने ऑब्जर्वेशन हैं, वी विल टॉक टू FIA क्योंकि ये फेडरल का इंटेलिजेंस एजेंसी है और साइबर क्राइम भी उनका रहता है। इनको हम अपनी रिकमेंडेशन भेजेंगे ताकि ये वहाँ पर एक्चुअली, क्योंकि ऑनलाइन बहुत फ्रॉड शुरू हो गए हैं कि जी आपके पास हमारा अकाउंट नंबर है, आपका शनाख्ती कार्ड है, हमें अपने सेफ्टी सिक्योरिटी का नंबर बताएं और हमने ये करना है, ड्राज होंगे, ये सारे मिले हुए हैं इसके अंदर। ये भी इसके खिलाफ भी मुहिम चलाएंगे, बता रहे हैं लोगों को कि ये नहीं करना चाहिए। ठीक है हारिस साहब, अगर हम स्पेसिफिकली शहर कायद की बात करते हैं जिसके फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं क्राइम के हवाले से वो बहुत ही होशरुबा हैं। हम देख रहे हैं कि असले के जोर पर किसी की भी जान ले ली जाती है, किसी से भी लूट मार करी जाती है। शहरी अपने आप को बहुत ही गैर महफूज तस्वुर करने लग गए हैं। सेफ सिटी ये है नहीं, कैमरे यहाँ पर नस्ब नहीं है, तो यहाँ पर काम करने में ज़्यादा मुश्किलात पेश आ सकती हैं सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए? नहीं, हमने तो अपना फैसिलिटेशन सेंटर भी बना दिया है। सेकंड ये है कि इन्हीं के खिलाफ हम अपनी पुलिस रात शाम को 6 बजे से लेके 11 बजे तक मैक्सिमम पुलिस ऑन रोड होगी, चाहे वो SP आपका SHO हो, DSP हो, SSP हो। मोबाइल निकली होंगी, हॉटस्पॉट पे मोबाइल खड़ी होंगी, 5 मिनट में वो पहुंच जाएंगे, नंबर सबको शेयर कर देंगे और इसको हम बहुत सीरियसली ले रहे हैं। अगर इनको हम पकड़ लेंगे तो ये मसले हमारे हल हो जाएंगे। तो सर, जिस तरह से हम आपके साथ सिंध की सूरत हाल की बात कर रहे हैं तो आपके इल्म में भी होगा और आप पर्सनली भी शायद उस केस को देख रहे हैं, रानीपुर का वाकया जिसमें नन्ही बच्ची की हलाकत का मसला था। उसके अंदर BBC ने भी अब रिपोर्ट किया है और जो चीज़ें BBC ने रिपोर्ट की हैं वो भी बड़ी दिल दहला देने वाली चीज़ें हैं कि एक वो बच्ची नहीं है जिसकी जान चली गई है, वहाँ पर और भी ख़वातीन हैं, बच्चियाँ हैं जो वहाँ पर मौजूद हैं और जिनके साथ बड़ा जुल्म होता रहा, तशद्दुद होता रहा। तो आप इस केस को किस तरह से टेकअप करेंगे? इसके हवाले से भी कोई इक़दाम जो हैं वो आपने रखे हैं अपने उसके अंदर लिस्ट में? देखें, इसमें तो मैंने बड़ी क्लीन सेक्शन की है, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। इसको हम शिफ्ट ही कर रहे हैं कराची में एक्यूज को। DNA भी हमने कराची में और लाहौर में दोबारा यहाँ कराची से लेके भिजवाया ताकि कॉम्प्रोमाइज ना हो। उसके बाद हमने 7 बच्चियाँ और 3 बड़ी और लेडीज लड़कियों को भी निकाल लिया था। अभी हम पूरा सर्वेलेंस कर रहे हैं, वार्निंग दी है कि कहाँ कहाँ कितने किसके घर में, सबको वापस कर रहे हैं। अच्छा। और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को भी हमने इन्वॉल्व किया, वो भी कर रहे हैं। तो आप देखेंगे इंशाल्लाह 2-3 हफ्ते में आपको बहुत ठीक है। थैंक यू सो मच। हारिस हमाद साहब हमारे साथ मौजूद हाल पर गुफ्तगू भी कर रहे थे, इसी पर बात करेंगे। साबिक CPLC चीफ अहमद चिनाई साहब ने हमें ज्वाइन किया। वेलकम टू द शो अहमद साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बड़ी मखदूर सूरत हाल है, अमन व अमान की, केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम बात करते हैं सिर्फ गुज़श्ता 6 माह की तो 44,000 से ज़ायद वारदातें रिपोर्ट हो गई हैं और 72 तकरीबन कत्ल हो चुके हैं अफराद जो मुज़ाहमत करते हैं। इस सारी सिचुएशन पर हम हारिस साहब से भी बात कर रहे थे। आपके नज़दीक कौन सी हिकमत अमली है जो बड़ी शॉर्ट टर्म जिससे हम अपने जो है फ़ायदे ले सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अगर आप शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो शॉर्ट टर्म जो है वो इलाके के थानों को मुतहरिक करने वाली बात है कि जब तक इलाके के थाने की फोर्सेस जो हैं वो मुतहरिक नहीं होंगी, जहाँ जहाँ इनके क्रिमिनल्स के डेंस हैं उनके ऊपर ये काम नहीं करेंगे, उनके ऊपर वर्किंग करके उनको ख़त्म करने की बात नहीं करेंगे। ये शॉर्ट टर्म में यही मेजर्स है जो हम ले सकते हैं। जब हम लॉन्ग टर्म मेजर्स की बात करते हैं तो सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ अहमियत का हामिल अब हो गया है, लुकिंग एट द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस, क्योंकि लोगों को इस बात का डर और खौफ ही नहीं है कि वो पकड़े जाएंगे और अगर पकड़े भी जाएंगे तो उनके खिलाफ कोई सबूत जो है वो नहीं मिलेगा। जहाँ सबूत नहीं मिलेगा वहाँ प्रोसिक्यूशन नहीं होगी और वो इसी सूरत हाल का हमेशा शिकार रहेंगे। लेकिन अहमद साहब, अभी हम अगर बात करें पुलिस मुकाबलों की भी तो उसके अंदर भी हम देख रहे हैं कि पुलिस के जवान जो है वो अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं इन क्रिमिनल्स के हाथों। आम शहरी तो एक तरफ रह गए, लेकिन इसके अलावा आपको क्या लगता है कि कौन सी हिकमत अमली है जो अपनाई जा सकती है? एक तो आपने बता दिया कि जो कानून में जो उसकी सज़ा है वो मिलनी चाहिए, इसके खिलाफ जो है शवाहिद ठोस किस्म के वो होने चाहिए ताकि इनको पकड़े और इनको अगर हम कानून के कटहरे में लाते हैं तो उसके बाद ये ऐसी हरकतें नहीं करेंगे, ऐसी चीज़ें सामने नहीं आएंगी। लेकिन इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? आप बताइए कि शहरियों को क्या करना चाहिए वहाँ पर, ये सारी सिचुएशन जब क्रिएट हो जाती है तो? देखिए, शहरियों के लिए तो बहुत सारे डूज एंड डोंट्स हैं। ये तो वो बात हो जाएगी कि हम शहरियों को की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दें या उनसे कहें कि जी अपने हिफाजत का बंदोबस्त खुद कर लें। मैं समझता हूँ कि ये कहीं भी कोई आइडियल सिटी में और मेट्रोपॉलिटन सिटी में ये नहीं होता। मेट्रोपॉलिटन सिटी में यही होता है कि लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी जो है वो एंटायरली पुलिस फोर्स के ऊपर होती है और जाहिर है उनको एक कोऑपरेशन रिक्वायर्ड होता है आम पब्लिक से।
وہ کوآپریشن جو ہے وہ عام پبلک سے ملنا ضرور چاہیے. اور میں پھر یہ کہوں گا کہ ہم تھانے کی سطح پہ ہمارے جو اسپیشل یونٹس ہیں ان کو منتقل کریں. ایک اسپیشل یونٹ جو ہوتا ہے جو 250, 300, 400 کی فورس پہ مشتمل ہوتا ہے, کیا آپ یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اسپیشل یونٹ جو ہے وہ 2.5 کروڑ سے زائد کی آبادی کا شہر, 4,500 کلومیٹر سے زائد رقبے کا شہر, اس کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کر سکیں, اس کی حفاظت کر سکیں یا اس پہ نظر رکھ سکیں؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ ممکن صرف جب ہی ہے جب یہ 112 یا 114 تھانے جو ہیں ان کی اپنی فورسز ہوں. اور جہاں میں جب 112 اور 114 تھانے کی بات کرتا ہوں تو یہ تھانے وہ ہیں کہ جن کو علاقے کا اچھی طرح علم ہوتا ہے. انہیں یہ پتا ہوتا ہے کہ علاقے میں کون کون سے کرنل آپریٹ کر رہے ہیں, کہاں کہاں کر رہے ہیں اور کہاں کہاں ان کی ہائیڈ آؤٹس ہیں. اگر یہ انفارمیشن لیول تھانے کے پاس نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ تھانوں کو اپنے آپ کو گیئر اپ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ انفارمیشن لیول جو ہے وہ اس لیول پہ انفارمیشن لے اور پھر ریئیکٹ کریں ان کو ختم کرنے کے لیے. آبویسلی جب یہ ریئیکٹ کریں گے اور ساتھ میں دوسری فورسز کی مدد کریں گے تو پھر کرمنلز کے لیے چھپنا مشکل ہو جائے گا, ان کے لیے کرائم کرنا بھی مشکل ہو جائے گا. یہ اسٹریٹجی جو ہے یہ بیٹھ کر سب چیزوں کو کوآرڈینیٹ کر ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ کر کے اس کوآرڈینیشن کو جو ہے وہ نافذ العمل کرنا پڑے گا. اگر افیکٹولی اس کوآرڈینیشن کو ہم نہیں کریں گے تو ہم ہر دفعہ بیٹھ کر پھر یہی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پہ بحث کرتے رہیں گے اور پھر ہم اسی چیز کا انتظار کرتے رہیں گے کہ کب جو ہے وہ کراچی کو سیف سٹی پروجیکٹ کا درجہ مل جائے اور شہر کو ڈیجیٹلائز کر لیں. میں سمجھتا ہوں یہ وہ خواب ہے جو ہم پچھلے شاید میں اپنی زندگی میں 25 سال سے دیکھ رہا ہوں, لیکن ابھی تک جو ہے وہ اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوا. تو احمد صاحب آپ سے تھوڑی سی انفارمیشن بھی چاہتی ہوں اس ٹاپک کے حوالے سے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس شہر کو سیف سٹی بنانے کے لیے, کیونکہ کراچی ظاہر ایک بہت بڑا شہر ہے اور اس شہر میں ہر جگہ سے, ہر صوبے سے, پورے ملک سے لوگ آتے ہیں جس کی کوئی بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ کوئی بھی بیک گراؤنڈ ہو سکتا ہے, تو کیا پیٹرولنگ پولیس کے حوالے سے یہاں پر کوئی ایسا منصوبہ لانچ کیا جا سکتا ہے, اس کو امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے, یا پھر فورس ہمارے پاس نہیں ہے, کوئی نئی فورس بنانی پڑے گی؟ جس طرح سے لاہور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈولفن فورس جو ہے وہ پیٹرولنگ کر رہی ہوتی ہے شہر کے مختلف علاقوں میں. دیکھیں یہ صرف پیٹرولنگ سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. میں نے ہمیشہ ہر فورم پر اس بات پر زور دیا ہے کہ آپ جب جتنے بھی کیمرے کراچی میں لگے ہوئے ہیں, میرے اندازے کے مطابق کوئی 2,500 کے کیمرے جو ہیں وہ اب تک کراچی میں نصب ہیں, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کیمروں کے ساتھ کوئی ری ایکٹیو فورس نہیں ہے اور کوئی بیک اپ یونٹس نہیں ہیں. جب تک اگر ہم اس پہ واچ کر رہے ہیں کہ کہاں کہاں کرائم ہو رہا ہے تو ہم اس ٹی وی کی زینت تو اس فلم کو ٹھیک ہے. احمد رابطہ غالباً منقطع ہوا ہے. ہم ان سے جان رہے تھے کہ کس طرح سے ان چیزوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے, کیونکہ ناظرین جو کراچی میں صورتحال ہے, یہ جو پورے ملک سے ابھی رپورٹس آ رہی ہیں وہ بہت ہی خراب صورتحال ہے, خطرناک حد تک پیدا ہو چکی ہے. احمد شرائع صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ناظرین ابھی ہم پروگرام میں آگے بڑھتے ہوئے بات کریں گے کورٹ کی خبر کی. کورٹ میں آج کون سی اہم سماعتیں ہوئی ہیں, کون سے اہم کیسز ہیں جن کے اوپر گفتگو کرنی ہے, اس حوالے سے ہمارے نمائندگان بھی ہمیں جوائن کریں گے. اور سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اسلام آباد میں جو سپریم کورٹ میں آج جس کیس کی سماعت ہوئی ہے, فوجی عدالتوں میں عام سویلینز کے کیسز کے حوالے سے حسان نیازی کی جو گرفتاری کا معاملہ تھا اس میں درخواست کی سماعت ہوئی ہے. عمران وسیم ہمیں جوائن کریں گے, ان سے بات کرتے ہیں. عمران بتائیے گا آج اس سماعت میں کیا ہوا جو درخواست دائر کی گئی تھی حسان نیازی کے حوالے سے؟ بالکل, جو 9 مئی کے واقعات ہوئے تھے اس کے بعد حسان نیازی رپورٹ سے, لیکن بعد ازاں انہیں گرفتار کیا گیا تھا اور پولیس کی جانب سے ان کی جو کسٹڈی ہے وہ ملٹری اتھارٹی کے حوالے کر دی گئی تھی. ان کے جو والد ہیں حفیظ اللہ نیازی, ان کی جانب سے پہلے اس معاملے پر اپنے بیٹے احسان نیازی کی رہائی کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا تھا اور اب انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں درخواست دائر کی ہے. اس درخواست میں وفاق کو اور صوبوں کو فریق بنایا گیا ہے. تمام جو صوبوں کے آئی جیز ہیں, اسلام آباد کے آئی جیز ہیں, انہیں فریق بنایا گیا اور استدعا یہ کی گئی ہے کہ یہ جو سویلین کا فوجی عدالتوں میں کورٹ مارشل ہے, جو ٹرائل ہے, اس کے آئین میں کسی قسم کی گنجائش موجود نہیں. 21ویں ترمیم کا سپریم کورٹ آف پاکستان کا اپنا فیصلہ موجود ہے اور ماضی کے بھی عدالتی فیصلے موجود ہیں جو بڑے واضح ہیں, جس میں کہا گیا ہے کہ متوازی عدلیہ کے متوازی کوئی عدالتی نظام جو ہے وہ کھڑا نہیں کیا جا سکتا. اور سویلین کا جو کورٹ مارشل ہے فوجی عدالتوں میں, یہ تو کسی طریقے سے بھی آئین اس بات کی اجازت نہیں دیتا. تو یہ جو درخواست حفیظ اللہ نیازی صاحب اپنے بیٹی کی رہائی کے لیے اور سویلین کے فوجی عدالتوں کے خلاف لے کے آئے ہیں, اسے آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کیا گیا. اس سے پہلے
5 कोई मुख्तलिफ दरखास्तें जो सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई, जिस पर आखिरी समाअत जो है वो 3 अगस्त को हुई थी और 2 हफ्तों के लिए इस मुकदमे को मुलतवी किया गया था। ताहाल बेंच की अदम दस्तयाबी की वजह से ये मुकदमा दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर ना हो सका है। तो देखते हैं ये जो नई दरखास्त आई है फौजी अदालतों के खिलाफ, फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ, इसे कब इंटरटेन किया जाता है। ये तो इम्कान है कि ये जो दरखास्त नहीं आई है इसे पहले से जारी मुकदमे के साथ क्लब करके सुना जाएगा, लेकिन आइंदा की तारीख क्या होगी इस हवाले से फिलहाल जो है वो कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि रजिस्ट्रार ऑफिस ने किसी किस्म के नोटिस जो हैं आइंदा की समाअत के जारी नहीं किए गए। ठीक है, लेकिन इमरान अभी तक हसन नियाज़ी जो हैं वो मिलिट्री कस्टडी में हैं और इसके साथ साथ जो दूसरी दरखास्तों की आप बात कर रहे हैं उनके ऊपर सिर्फ एक ही समाअत हुई है, तो क्या तवक्को है, क्योंकि बेंच के हवाले से भी थोड़े खदशात हैं, वक्त के हवाले से भी, तो क्या ये आने वाले वक्त में इनको जल्द एंटरटेन किया जा सकता है, समाअत के लिए मुकर्रर किया जा सकता है? जी, फौजी अदालतों के हवाले से जो मुख्तलिफ 4 या 5 दरखास्तें जिसमें चेयरमैन PTI की भी है, एतजाज़ हसन की भी है, साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा की भी है और एक सिविल सोसाइटी की है और कुछ मुख्तलिफ दरखास्तें जैसे एक वकील हैं रियाज़ इफ़राही उनकी भी दरखास्त है। तो जितनी ये दरखास्तें आई हैं इस पर 1 से ज़्यादा समाअतें हो चुकी हैं और अदालत जो है इससे बल्कि इस केस को कंक्लूड करने के करीब पहुंच चुकी थी। आखिरी समाअत जो कि 3 अगस्त को हुई थी, एतजाज़ हसन लतीफ़ खोसा ने अदालत से दरख्वास्त की थी कि हमने जो 2 घंटे के दलाइल देने उसको हम कम करके आधे घंटे के कर लेते हैं। अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल का आगाज़ करना था, उनकी जानिब से कहा गया था कि मैं 2 से 3 घंटे लूँगा, लेकिन अदालत ने कहा था चूँकि आज वक्त ख़त्म हो चुका है और आइंदा का जो अदालती रोस्टर जारी किया गया है, गर्मियों की छुट्टियाँ चल रही हैं तो हमारे जज साहबान कुछ छुट्टियों पर जा रहे हैं, कुछ छुट्टियों से वापस आ रहे हैं, तो बेंच की दस्तयाबी नहीं होगी। तो बेंच अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। जैसे याहिया फरीदी साहब रुखसत पे हैं तो चीफ जस्टिस साहब का भी ये सेकंड लास्ट वीक है, उनका 16 सितंबर को उनकी रिटायरमेंट होनी है, तो आखिरी उनके पास 9 दिन वर्किंग के बचे हैं। तो देखते हैं कब ये मुकदमा दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर होता है। बिल्कुल ठीक है इमरान, आप हमारे साथ ही रहेगा। हम रुख करते हैं लाहौर हाई कोर्ट का, वहाँ पर भी केस की समाअत हुई है। अब्दुर्रहमान ने हमें ज्वाइन कर लिए। अब्दुर्रहमान बताएगा, परवेज इलाही की गिरफ्तारी के हवाले से तौहीन अदालत की दरखास्त पर जो DG इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशन से आज अदालत ने जवाब तलब किया, इस हवाले से समाअत का अहवाल हमें आगाह कीजिएगा इससे। जी बिल्कुल, परवेज इलाही को अदालत में बाजियाब करा के अदालत में पेश करने और जो अफसरान हैं उनके खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर अदालत ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अटक को परवेज इलाही को बाजियाब करा के अदालत पेश करने के अहकाम सादर कर दिए, जबकि अदालत ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अटक को पहलफ मुकर्रर करते हुए कहा है कि वो परवेज इलाही को कल अदालत के रूबरू पेश करें और अदालत ने IG इस्लामाबाद को भी तौहीन अदालत के शो का नोटिस जारी कर दिए हैं। अदालत ने दौरान समाअत ये रिमार्क दिए कि अफसरान ने जो अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की उसमें उनके खिलाफ महकमाना जो कार्रवाई है वो जरूर होगी। अदालत ने ये भी कहा कि जो मामला था अदालत इंक्वायरी कराएगी, जो जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और इसके अलावा अदालत ने IG पंजाब को जो DIG ऑपरेशन, DIG इन्वेस्टिगेशन और दीगर जो पुलिस अफसरान जिनको अदालत ने जिम्मेदारी दी थी कि वो परवेज इलाही को उनके घर तक छोड़ कर आए, उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई करके रिपोर्ट जो है अदालत में पेश करने के भी अहकाम सादर किए। इसके अलावा अदालत ने यह भी रिमार्क दिए कि इन अफसरान के खिलाफ अलग से जो है तौहीन अदालत की कार्रवाई भी होगी। अदालती हुक्म पर IG पंजाब जो है डॉक्टर उस्मान अनवर अदालत के रूबरू पेश हुए और उन्होंने इस अदालती इस्तफसार पर बताया कि उन्हें बिल्कुल इल्म नहीं कि परवेज इलाही इस वक्त कहाँ पे है, जिसमें उनके IG के जवाब में कमरा अदालत कहकहों से जो है वो बिखर गए कहके और जो लतीफ़ खोसा थे परवेज इलाही के वकील, उनकी जानब से ये कहा गया कि IG पंजाब का ये कहना एक झूठ है, जिस पर IG पंजाब ने जो है एतराज़ किया। तो अदालत ने कहा कि लतीफ़ खोसा ने कोई गैर पार्लिमानी अल्फाज अदा नहीं किए हैं, जबकि अदालत ने कहा कि अदालत हर सूरत अपने फैसले पर अमल दरामद कराएगी। जो लोग लेके गए थे वो कौन थे, जिस पर IG पंजाब ने उन्हें बताया कि वो इस्लामाबाद पुलिस के थे और इस हवाले से जुडिशल मजिस्ट्रेट का एक हुक्म था, जिसकी रोशनी में जो है परवेज इलाही को वो जो सादा कपड़ों में इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार आए थे वो परवेज इलाही को लेकर इस्लामाबाद चले गए, जिस पर अदालत ने कहा कि जब लाहौर हाई कोर्ट का फैसला इन फील्ड था तो मुतलका जुडिशल मजिस्ट्रेट या जो मुतलका जो अदालती तरीक़ेकार है उसको फॉलो क्यों नहीं किया गया। इसी हवाले से अदालत ने IG इस्लामाबाद को तौहीन अदालत के शो का नोटिस जारी करते हुए कल जवाब तलब कर लिया है और दूसरी तरफ जो है परवेज इलाही को
अदालत में पेश करने के अहकाम सादर किए हैं। ठीक है, परवेज इलाही को अदालत में पेश करने के अहकाम सादिर हुए हैं और डीजी इन्वेस्टिगेशन से भी जवाब तलब कर लिया है इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से। थैंक यू सो मच अब्दुर्रहमान और वसीम हमारे साथ मौजूद थे, अदालती खबर हमें आगाह करे थे। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।